Maayong buntag kanatong tanan, atong basahon ang mga intensyon sa atong santos nga misa karon. Alang sa kalag ni Karen, Francisco, Romana, Tito, Alpido, ug sa tanang kalag sa purgatorio ang nagpamisa, Rodrigo, Eusebia, and family. Pasalamat dito sa Santissima Trinidad ug sa tanang santos ug santas ang naghalad, Roger Yusi. Sa kalag ni Claudio ang nagpamisa ni Ordinesa. Alang sa kalag ni Virginia, Maria Elma, Tufanes, Filonila, Jaime ang nagpamisa, Cortez family. Pasalamat sa Santissima Trinidad sa tanang grasya nga nadawat ug sa mga umaabot pang daghang mga katuigan ang naghalad, Charlene ug sa iyang pamilya. Pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ug alang sa kalag ni Osmundo, Julia, Liberata, Teodora, Romana, Rafael, Nazario ug sa tanang kalag sa purgatorio ang nagpamisa, Gabriel Martina Torres. Sa kalag ni Remigio ug sa tanang kalag sa purgatorio ang nagpamisa, Kilang Canedo. Pasalamat dito kang Senyor San Roque ang naghalad, Jess Canedo and family. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat ilabi na sa Santissima Trinidad inahang sa kanunayng panabang ug sa tanang santos ug santas mga angheles sa langit ug alang sa kalang ni Leonides, Eugenia, Hinonsalaw, Apolonio, Iconia, Mariano, Esther, Basilisa, Salidonio, Priscilla, Gaudioso, Simplicio, Loreto, Marciana, Filimon, ug sa tanang kalag sa purgatorio ang nagpamisa, Florence Monteveros, Teves ug Loridis Monteveros, Hinonsalaw. Pasalamat gadto kang Senyor Santo Niño, Mama Mary, Santissima Trinidad, Santa Filomena, Nuestra Señora del Pilar ug sa tanang santos ug santas alang sa mga grasya nga nalawat labi na sa may panglawas o pagdungog sa among mga petisyon. Sa kalag ni Nicolas Jr., Nicolas Sr., Leonardo, Mario Donald, Orestes, Filomena, Mark, Maria Dolores, Franz Hope, Tranquilino Sr., Damiana, Oscar, Regilita, Boboy, Ernesto, Elmer, Nevelin Jr., Emilio, Socorro, Jesus, Prince, Felicitas, Lausiano, Marcosa, Roman, Margie ug sa tanang kalag sa purgatorio ang nagpamisa, John Al Padigos and family. Alang sa kalag ni Francisca ang nagpamisa, Shanet and Glenda Kong. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat ilabi na sa adlaw nga tawhan ni Kian Gabuya ug pasalamat ko sa mga kang Santa Filomena o kang Nuestra Señora del Pilar ang nagpasalamat, Jovelyn Jess and family. Thanksgiving Mass for all the graces received, especially to Senior Santo Niño, Our Lady of the Pilar, Saint Filomena, offered by Alma. Pasalamat sa mga grasya na nadawat, labi na kang Senyor San Roque, Jesus Nazareno, Mama Mary, Senyor Santo Niño, San Miguel Arcangel, inahan sa kanunayng panabang, Birhen sa Pilar, Santa Filomena, Birhen sa Ridla, Sagrada Familia, San Padre Pio, ug sa tanang santos ug santas, mga angheles sa langit, ang naghalad, Giselle Zapanta and family. Sa kalang ni Margaret, Sosimo Sr., Concepcion, Adin, Jesus, Faustino, Jacinto, o sa tanang kalang sa purgatorio, o pasalamat usab sa mga grasya nga nalawat, labi na sa Ginoong Jesucristo, ang nagpasalamat, Melchor Marimbad, o sa iyong mga anak. Pasalamat kato kang Senyor San Vicente Ferrer, o sa tanang santos ug santas, o pamisa usab alang sa mga kalagatanan sa purgatorio, ang nagpamisa, Burley and Angie Barabat and family. Pasalamat dito sa Santissima Trinidad, Mahal Birhen Marias, Birhen sa Ridla, Birhen sa Fatima, Santa Filomena, Nuestra Señora del Pilar, inahan sa kanunayng panabang, Senyor San Jose, San Roque, San Vicente Ferrer, Senyor Santo Niño, balaang naong ni Jesus, o pasalamat alang sa adlaw na tawhan ni Chloe Ann, Dinilan, Jonal Tampos, ang naghalad na Arnie Tampos Dinolan. Pahulay nga dayon alang ni Lovely Ann Tampos sa iyang ika-26 nga adlaw nga natawhan ug
og alang sa tanang kalag sa purgatorio, ilabi na ni Natividad, Evangeline, Rolando, Flaviana, Clementina, Eladio Sr., ang nagpamisa, Tampos family. Alang sa kalag ni Antero Sr., Eugenia, ang nagpamisa, Alo and Digdi, Cabal and family. Sa kalag ni Gomercindo, Gaudencio Sr., Reynaldo, Victoriana, Roberta, Lucia, Baby Niño, ug sa tanang mga kalag sa purgatorio, ang nagpamisa, Jaime Pervera and family. Sa kalag ni Dorothy, Edmundo, Gaudencio Sr., Jose, Victor Sr., Catalino, Mercedes, Epifania, Anisita, Reynaldo, Zaira, ug sa tanang kalag sa purgatorio, ang nagpamisa, Adrian and Jonaline Cantilla. Pasalamat kadto ang Senior San Roque, Birhen sa Pilar, San Vicente Ferrer, Santa Filomena, San Pedro Calungsod, ug sa tanang santos ug santas, ang naghalad, Jonaline and Adrian Cantilla. Alang sa kalag ni Rosita, Ignacio, Leonora, Dolores, Ariel, Flori, Randy, ug sa tanang kalag sa purgatorio, ang nagpamisa, Kathleen Abelia. Sa kalang ni Santiago, Isabel, Pastor, Antonio, Modesta, Fortunata, Timistocles, Apolonio, Rita, Sulficia, Eufronio, Matilde, Eustaquio, Benita, Teodola, Sixto, ug sa tanang kalag sa purgatorio, ang nagpamisa, Filomena Senior. Sa kalang ni Lope, Andres, Guido, Abundio, Eugenia, Faustino, Dorotea, Anasita, Natalia, Tranquilino, Valentina, Servando, ang nagpamisa, Raymar and Mary Grace. Pasalamat sa adlaw ng tawhan ni Rich John, ang nagpasalamat Annabella Luna. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat sa labi na sa tanang santos ug santas, Senior Santo Niño, Santa Filomena, Birhen sa Konsolasyon, Sagrada Familia, Sagrado Corazon de Jesus, ang nagpasalamat Mr. and Mrs. Manuel Abelia and family. Alang sa kalag nga tanan sa purgatorio ug sa kalag ni Rosario, Sofia, Remigio, Tecla, Ingracia, Nicolas, ang nagpamisa, Mr. and Mrs. Manuel Abelia and family. Sa kalag ni Bonifacio, ug sa tanang kalag sa purgatorio, ang nagpamisa, Hermosila Palier and family. Pasalamat kadto kang Senior San Roque, San Vicente Ferrer, Senior Santo Niño, San Pedro Calungsod, inahang sa kanuning panabang, ang nagpamisa, Dele Estelioso. Sa kalag ni Gregorio, Epitasia, Crescenciana, Alejandra, Gloria, Aurelia, ang nagpamisa, Dele and Seme Estelioso. Pasalamat kadto kang Lord Jesus, Mama Mary, inahang sa kanuning panabang, Birhen sa Pilar, Santa Filomena, Senior Santo Niño, Senior San Antonio de Padua, Birhen sa Regla, Birhen sa Guadalupe, ug sa tanang santos ug santas, ang nagpamisa, Gaga, Anini, Alima and family. Sa kalag ni Cipriano Sr., Cipriano Jr., Alicia, Albino, Manuel, Gregorio, Jason, Merlin, Leo, Romar, ug sa tanang kalag sa purgatorio, ang nagpamisa, Gaga, Anini, Alima and family. Sa kalag ni Tiborcio, Valentina, Isaac, Guillermo, Roberto, Josefa, Estela, Dominga, ug sa tanang kalag sa purgatorio, ang nagpamisa, Gaga, Anini, Alima and family. Sa kalag ni Meliton Sr., Procesa, Rodolfo, Ayan, Restituta, Elisa, Makmak, ug sa tanang kalag sa purgatorio, ang nagpamisa, Gaga, Anene, Alima and family. Pasalamat kadto kang Santa Filomena, Senior San Roque, ang nagpasalamat, Concepcion Montefalcon. Sa kalag ni Enrique, Dionisio, Gregorio, Juliana, Sosimo, Maria, Francisco, Epitasia, ug sa tanang kalag sa purgatorio, ang nagpamisa, Anisita, Solatorio. Sa kalag ni Mario, ang nagpamisa, Anisita, Solatorio. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat, ilabi na sa adlaw katawhan ni Prince Johan, ang nagpasalamat, Gabriel and Amabel Luna. Sa kalag ni Timoteo, Margarita, ug sa tanang kalag sa purgatorio, ang nagpamisa, Ani Luli Jovi. Sa kalag ni Fructosa, ang nagpamisa, Maria Lourdes Rizon Ponce. Sa kalag ni Leia Cypress, ang nagpamisa, Rosario Cypress. Sa kalag ni
Chong Chuso alang sa iyang 10th anniversary ug kang Marcosa ang nagpamisa Mary and family. Sa kalang ni Dolores Flory Ignacio Jr. Emilia ang nagpamisa Felisa Padayaw. Pasalamat sa mga grasya nga nadawat ang naghalad Vanessa Aguirre. Pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ang naghalad Romulo Ibo. Sa kalang ni Paulina Anastasio Milihardo ang nagpamisa Joy Gaba. Alang sa kalang ni Leonora Sigundino ang nagpamisa Suzette Carillo. Pasalamat gato sa mga Birhen Maria sa Pilar, Santa Filomena, Senior Santo Niño, Birhen sa Regla ug sa Santissima Trinidad ang naghalad Jesus sa Fortich. Sa kalang ni Flaviano Alberto Mamierto, Jessa May Maxima Herbacio, Eugenia Emmanuel Guadalupe, Francisco Ines ang nagpamisa Francisca Cataroha. Alang sa kalang ni Rogelio Baby Girl, Dexter Irene Nemesio ang nagpamisa Robert O. Lisa. Pahulay kadayon alang sa kalagila ni Bernardo, Filomena, Arturo, Maria Victoria, Cristina, Virginia, Isabel, Hitulio, Maximo, ug sa tanang kalag sa Purgatorio. Sa kalag ni Agaton, Tomasa, Alejandra, Tomas, Eugenio, Stephen, Sosima Manuel, Isaac, Damiano, Gregorio, Dorotea, Anastasio, Benigna. Sa kalag ni Leo, Nationg, Gonzalo, Felipe, Rosendo, Juan, ug sa kanakalag sa Purgatorio ang nagpamisa Mr. Mrs. Rinaldo Avelina Malinaw. Sa kalag ni Columba, Gresario, Tomas, Ireneo, Federico, Lani, Edita, Lisa, ug sa kanakalag sa Purgatorio. O pasalamat mo sa nato kang Santa Filomena sa mga grasya nga nadawat ang nagpamisa Vera and Linda Caballes and family. Pasalamat alang sa adlaw na tawahan ni Noel J. Tumpono. Pasalamat usab kang Senior San Vicente Ferrer ang naghalad Pilar Tampon. Sa kalag ni Marcos, Clemente, Fausta, Loretta Artemio, Jonhan, Leon, Melodia, Teresa, Victoria, Abunjo, Marini, Carlos, Eugenia, ug sa tanang kalag sa Purgatorio ang nagpamisa Amy and John Braulio and family. Pasalamat sa mga grasya nga nagawat labi na sa may panglawas ngadto sa labang makagagahong mga Mary, Santa Filomena, Birhen sa Pilar, Inahan sa kanunayng Panama, Senior Santo Niño, San Vicente Ferrer, San Roque, San Miguel Arcangel, San Rafael Arcangel, San Gabriel Arcangel, ug sa tanang santos ug santas ang naghalad Amy and John Braulio and family. Sa kalag ni Donato Sr., Donato Jr., Nelson Placida, Filomena Victoriana, Evelyn Carmen Boy Juliana ang nagpamisa Elvira Palabrica. Pasalamat kato kang Senior San Jose, Inahan sa kanunayng Panabang, Senior Santo Niño, ug Mahal na Birhen Maria ang naghalad Lindy Raganas and family. Sa kalag ni Magdaleno Rosario Corazon, kalagatanan sa Purgatorio ang nagpamisa Raganas family. Ug alang sa akong tagsa-tagsa ka mga katuyuan sulod nining santos nga misa, daghang salamat ug may buntag kanatong tanan. Karon aniya na kita sa ikanapulo usa nga Domingo sulod sa ikakawhaag usa nga Domingo sulod sa tuig. Ang maghalad karon sa atong santos nga misa mao ang Barangay Sabang, Gibangkuan, Banlog o Basa. Daghang salamat. Panihong Manindo, San Miguel Arcangel, panalindi kami sa gubat, mahimo kang among kami, batog sa mga kadautan, ug sa liag sa yawa, gapuson unta sila sa Ginoo, nangamuyo kami, o prinsipe sa mga langit ng hugpong, pinaagi sa imong Diyos ng kahon, itampo sa impyerno si Satanas, ug ang tanang daotang espiritu, nga naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapitihan sa mga kalag,
Maghari unta si Kristo sa among kasing-kasing, sa among kabanayan, ug sa tanang dapit sa kalibutan, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesus, ako imuha, ug ang tanan nga ako imuha, pinaagi ni Maria, imong balaan nga inahan. Sa ngalan sa Samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasyas to Ginoong sa Kristo ug gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanin. Mga igsuon na ato karong basulan ang atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog ining santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makaragang sa tanan. Kung kaninyo mga igsuon, kay nakalapas akong nakuiyahon, sa hunahuna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na namuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Amen. Kyrie
himaya sa Diyos, ito sa langit. Etera noxo minibus, bona voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus ibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Gloris peccata mundi, miserere nobis. Qui gloris peccata mundi, suscite deprecationem nostra, qui celesta dexteram Patris, miserere nobis. Gloriam solus Sanctus, solus Dominus, solus Sanctissimus, Iesu Christe, Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Magampo kita. O Amahan, hiusa kami sa una-una ug sa kasing-kasing, dini sa among gumpaalang sa imong isugo kanamo, ug sa among tinguhaalang sa imong gisaan. Nining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon, nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari ubat kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Adtua kining kinugyanan nga atua sa sedna, nga maoy nagumala sa palasyo sa hari, uging nga siya. Palagputon ka ikaw sa imong katungdanan, ugikan sa imong nahimutanan. Niadtong adlaw, paanhihon ko ang akong suluon nga si Joaquin, anak ni Hilkias, ug suluban ko siya sa imong biski. Ug baksan ko siya sa imong bakos, ug itugyan ko kaniya ang imong gahom, ug mahimo siyang pangulo sa mga mulupyo sa Jerusalem ug sa Huda. Ug isamon ko sa iyang abaga ang katungod sa pag-abli sa balay ni David. Siya'y moabli niini ug walay makasira, musira siya niini ug walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit, daw usa ka ukso, ug mahimo siyang gagmay sa iyang banay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Kaya pagbiyai ang buwan sa imong mga kamot. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Kaya pagbiyai ang buwan sa imong mga salamatan ko ikaw, O Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing, sa atubangan sa mga men, awiton ko ang imong kadaykanan. Nagasimba ko dito sa imong banal nga templo. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Kaya pagbiyai ang buwan sa imong mga kamot. Salamatan ko ang imong ngalan, tungod sa imong kaluoy, o imong kamatuoran. Sa akong pagsambit, ipatalimugan mo ako. Imo akong diligon, sulod sa akong kaugalingon. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Kaya pagbiyai ang buwan sa imong mga kamot. Ang ginuhatas, apan nagatanaw siya sa mga ubsanon. Ug nagaila siya sa mapaytason, gikan sa halayon. Ang imong kayo, O Ginoo, nagalungtad sa kahangturan. Kaya pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Kaya pagbiyai ang buwan sa imong mga kamot. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsoon, pagkabahandianon gayud sa Dios ug pagkatulog karon sa iyang kaalam ug kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom? Kinsay makasabot sa iyang mga paagi? Sumala sa giingon sa kasulatan. Kinsay nasayo sa nahuna sa Ginoo? Kinsay makatambag kaniya? Kinsay makahatag kaniyang bisan unsa aron iyang baslan? Kay siya'y nagbuhat sa tanang utang ug nahimong mao karon ang tanang utang pinaagi kaniya ug alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Joy was in my heart, hallelujah, as I went a pilgrim to the house of the Lord. My feet are standing, hallelujah, breathing your gates, O Jerusalem. Joy was in my heart, hallelujah, as I went a pilgrim to the house of the Lord. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kayo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Umayang ikaw, Diyos. Unya niadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo. Ug dito nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag. May nagingon nga siya mao si Juan Magubunyag. Ang uban nagingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nagingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, "Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako?" Mitubag si Simon Pedro, "Ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi." Ingat siya Jesus, "Simon, anak ni Jonas, mulahan ka gayon kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tawo, kung dili gihatag kanimo sa akong amahan nga atuwa sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw niining bato, tukurot ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon dili gayon makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit." Unya, gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manungilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka, O Kristo. Ang yawi sa gingharian sa langit. Ang yawi sa gingharian sa langit. Muna ang image na to ni Pedro, kung nakabantay mo, ni San Pedro, ang image na to niya, gakupot gina siya yawi. Pero usahay ang atong image ni San Pedro, gadag manok. Kabantay mo, gadag manok. Kay lagi mas popular siya sa image nga gadala og manok, kay naay Senior San Pedro nga manok. Nga po'y kanta ni Pangsurban Manaon ni Yoyoy Bilamin nga ang manok ni San Pedro. Pero si San Pedro, makita ninyo sa YouTube o sa mga picture, kung i-search ninyo sa Vatican, dito sa St. Peter Square, gadala siya og yawi, dako na yawi. Kay lagi mao ni ang promise sa Ginoo, maiya ang gingharian sa langit. Siya magdala, magkupot sa yawi sa gingharian sa langit. And sa may function di aning yawi sa may function ani. Ang function din mo ra gid ang pag-abli o paglak. Sirad-an o ablihan, pagsirado o pag-abli. You know, kanang kapait kaning wa yawi. Kay nung ko sa seminaryo, ang mga seminarista diri, mga choir. Kay nung ko sa seminaryo, kana bitong ilaay na. Kunya, for many months, naarag niya sa seminaryo, na ay impulse na ganahan kang mugawas. Labi ng panahon na mahuman na ang mga exams, ganahan na mo gawas
laminag ganahan ka magawas sa gabi pag yun muna nga ang among buhaton ibaw ng mga seminarista among buhaton nga kato among nagdala sa Yahweh ang security guard for the whole year among ginambarkadahon amo nang kuanan kanang amiguhon kay siya may gadala sa Yahweh na panahon nga maikyas ni tagaan ko na mo siya sigarilyo tagaan ko na mo siya kuan kanang makaon nagbalik dali rami makasulod kay siya man ang gadala sa Yahweh say moabli siya po'y musirado apan karon murag lahi naman ang security guard sa seminaryo muna nga budlang ka sa mga seminarista kung mahimo pa na nila ang uban mo tapkat yun sa paril aron mangikyas kung masakpan gani ana expel or kuan kanang warning usab expel pait gayon kung wa kay Yahweh kung wa kay Yahweh di ka kasulod di mo kagagawas kay ang Yahweh sa karaang panahon mo may muabli mo may mulak may musirado di na parehas karon nga Yahweh mo ra gitik abli ra gid ang Yahweh kay pwede man ilak ang kandado nga wala Yahweh mo kini ang symbolic kaayo nga ipakita ni Jesus ang Yahweh sa gingharian sa langit na kung unsay idili nimo dinhi sa yuta idili usab dito sa langit ang imong itugot dinhi sa yuta itugot usab sa langit mo kini ang otoridad sa simbahan grabe taw imahin sa usa ka piniriso ang usa ka tawo nga makasala makabuhat og krimen isirad-an siya isud na siya og kanang prisuhan or kuanan siya og posas lakad siya aron dili siya makadaog sa komunidad muna ang gamit sa Yahweh ang function na maoy mula itawag ka na sa aspeto nga mo kini ang aspeto sa justisya whatever you bound here on earth shall be bound in heaven ang justisya nga kung unsay imong ipangbuhat dinhi sa kalibutan naagi na siya corresponding consequences unsay what you are bound unsay kuan unsay responsible ka sa unsay imong gibuhat kung nakabuhat ka dautan nakaguba ka og relasyon muna nga bayaran nimo kung imuhang naguba ang usa ka relasyon imuha po nang ayuhon una ang restorative justice kung naa kay gikawat imuha ginang iuli reparation magi na pag-ayo sa unsay mga samad and that is justice kung paninglan ta ni ana kung wala ta nato na mahimo kung naatoy nabuhat na something na wala nato maayo or mahatagan o repair paninglan ta ni ana kay mao kana ila ang punishment or ang penalty nga imong madawat sa imuhang nabuhat ang konsekwensya nga imong madawat sa imong gibuhat and that is justice. In the same way nga ang Yahweh mo musirado mao po na siya abli sa unsay nagposas sa unsay gipriso mo na ang aspeto sa kaluoy naa ang justisya apan mag-uban ini ang mercy justice and mercy ang Yahweh na maoy mo unlock sa posas nga kuan nagbind whatever you bind you bound whatever you bound in here on earth shall be bound in heaven whatever you loose
shall be loosed in heaven. Daw ingon ni ana nga gawas nga naay hustisya naa apoy mercy. Nakahinumdum ko sa usa ka parabol ni Jesus. Iyang parabol nga mahitungod sa tao nga pag-ura ni gawas nga gospel. Ngagi siguro Lunes, siguro tuor Wednesday ba to? Ang gospel mahitungod sa tao, matan-on nga tao, nangutan na what shall I do to gain eternal life? Mingon si Jesus, follow the commandments. Mo ka ng aspect sa justice. Tumana ang mga balaod. Mingon ang patan-on nga dato, ako nang nangibuhat. Then mingon na po si Jesus, ibaligya ang mga bahandi, ang mga kaptangan, o gihatag adto sa mga kabus. And that is mercy. Nanaa kay kaluoy, nga kaluy-ani mo ang disadvantage ang mga kabus. Iwas nga mga anak ka nga kanang justice man na siya. Whatever you do, you're na konsekwensya, pero nag-uban ang takot ang kaluoy. Kaluoy sa disadvantage. Mao kini ang otoridad sa simbahan. And giawag po kita nga masusama sa paghukom sa hunahuna sa Dios. Ang Yahweh murag simbolik po ni siya kay sa dihang nagkasala si Adan ug si Eva. At first naamto sila sa paraiso. Sa Sa dihang nakasala sila, ipapahawa sila sa paraiso. Gisiratan ang paraiso aron di sila kasulod ug malik. Mao na nga simbolik gayud kaayo ang Yahweh. Ang Yahweh mo-unlock na pud sa paraiso aron kita makabalik sa paraiso. Ug ang simbahan mo'y gitagaan pinaagdiha ni San Pedro, mga mao ang first na Santo Papa, unya iyang mga successors, ang mga obispo, ang mga nagsunod niya ng mga Santo Papa. Ug hangtod karon for more than 2,000 years na ang pinaka current na successor ni San Pedro mao si Papa Francisco. Itugyanan sa Yahweh. Nga mao'y atong ang Yahweh nga angay nato nga maangkon aron makasulod kita sa paraiso. O kini ang otoridad sa simbahan. And sa atong current nga sitwasyon, sa atong parokya, napoy mga balaod nga angay po natong sundon, especially karon nga pandemic. Usahay mag-abot ini ang pamalaod sa gobyerno o ang pamalaod sa simbahan nga mag-abot sa ato karong parokya. Of course, tungod ni pandemic nga nahitabo, mga gagmay nga mga balaod nga amay nato nga sundon sa manining social distancing nga atong gisunod diri sa simbahan. O karon ugma kay adlaw magsugod na ta og abli sa atong opisina pwede na mo lukat o mga sacramental records sama sa baptism, baptismal certificate, confirmation and death, sa marriage contract. Pwede na yun abli. Apat dili pa dito sa ato ang sulod nga opisina. Naitay gibuhat diri nga kuan kanang matawag ta og pseudo office diri sa atong stage nga ipabutang gyapon ang mga lingkuran in such a way na naay social, naay physical distancing. And naay mga pamalaod nga i-post na mo diha sa Facebook apan dili man yung tanan makabasa niini. Pero i-encourage ko kamo nga magtan-aw diha sa ato ang official Facebook nga Pilarmina 55. Naa diha ang mga
kuan mga bag-o nga angay natong sundon diri sa atong parokya. Kay hangtod karon na ako gyapon wala kahibaw. Ang kanang office hours mo encourage ko ninyo nga musunod ta sa kung naamoy mga pamisa ibutang lang yun o doon lang yun sa atong office mga office hours from 8 to 12 2 to 5. Ayaw mo ani nga tigmagaon na alas 12 kayo. Now may cut off niya na from 8 to 11:30. Cut off na siya ang 11:30. Diribot sa hapon 2 to 4:30. Cut off na ng 4:30. Kay kung musunod ta sa mga opisina no kanang mga dagko nga establishment napo na sila professionalism nga angay nilang sundon. Kita pod ato nang himo diri in such a way nga kamo pod madisiplina sa kuan sa mga oras. Ug daghan pang mga balaod angay nato nga pagasundon kay we are bound for it. Mo kini ang authority sa simbahan nga gihatag sa Ginoo. O ginaot kita nga kining atong kunturon nga justisya o kaluoy magbuyo ginapirmi. Dili kay justisya lang, dapat patas maguban ko na ang kaluoy. Hinaot ko ta. Manindong kita at ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga mahal makagawong sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, ug ang Kristo iyang anak mabundog ginanato, pinagpanangkot sa lalang si Espiritu Santo, iyanak ni Maria Magdalena, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, pinansan sa krus na matay o kilubong, ingkonsad sa mga minatay sa ikatulong na adlaw na panahon, nasakar sa langit na kalingkod sa tuo sa Diyos sa Amahan, magagawang sa tanan. Gikan ito mabalik siya para magpupungo sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kapitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Ginoo nga mao'y tumuran sa tanang kamaturan, kung nagpasaling nga dili gayon mabuntog sa kamatayon ang iyang simbahan. Sa matag pangamuyo, kita moingon, Amahan, higpita ang imong laraw alang kanamo. Amahan, higpita ang imong laraw alang kanamo. Nga ang simbahan ang itukod ni Kristo sa mga pangulo niini, kang Francisco nga sumusulod ni Pedro sa mga kaobispuhan, mga kaparian, may usa unta kita niya sa payugma, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, higpita ang imong laraw alang kanato. Nga ang mga nagulos sa pangagamhanan kadumala sila sa katawhan, sumala sa kaugot sa Dios nga maoy tag-iya sa gahong nga ilang ilugtan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, higpita ang imong laraw alang kanato. Nga ang mga giisip nga jutay ug walay hinungdan ining kalibutan na mahatagan sila gustong pagtagan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, higpita ang imong laraw alang kanato. Nga ang mga masakiton ug mga nataptan sa COVID-19 mahibalik na ang kapiskay sa ilang panglawas, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, higpita ang imong laraw alang kanamo. Nga sila nga nagalima sa mga masakiton makabaton unta kanunay ug grasya sa kadasig ug pagkamalumutayon sa ilang pagpangalagad ug maproteksyonan unta sila sa sakit ug dautan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, higpita ang imong laraw alang kanamo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo, kamumot, obispo, mabayon na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, higpita ang imong laraw alang kanamo. Nga ang mga kalag sa mga matuhong nihalin na, ang walay katapusang gugma sa Dios maging noong maghingpit kanila, mag-ampo kita sa Ginoo.
Amahan, impita ang imong laraw halang kanamo. O Diyos, Amahan, ikaw ang tuguran sa kaluwasan. Imo nga pinaagi sa simbahan, mayusa ang tanang katawhan, diya sa imong ingarian, sa ngalan ni Kristo ang Ginoo. Amen. Mga igsuon, magampo kamo aron kining atong sakripisyo, dawaton unta sa Amahan, makayagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayong pagbayad sa iyang alang sa akong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon ang hingpit nga sakripisyo ni Jesucristo, mao'y naghimo kanamo nga katawhan sa Dios, diha sa imong gugmay hatag ang kalinaw kahiusa nga nasa imong simbahan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ay umadaro. Santos nga Amahan ng Dios nga tunhay o makayagahom sa tanan, ang ngayong matarong kayo, nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Nakita na mo ang imong walay kinutubag gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Miagi ikaw aron pagluwas ka namo, pinagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan mao'y imong pagbuod nga maluwas kami pinagi sa usa kasama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakikigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli nini kanamo pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga bag-aw. Dominus Deus.
santos kay ikaw Ginoo ang tumuran sa tanang nga santos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sa imong maagasa. Aron mahimo kinialam kanamong lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon mikuha sa iyong paan, pasalamat kanimo. Ipikas sumihatag ini ngadto sa iyang mga tinunan o mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alam kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, ipasalamat kanimo pag-usap. Nihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug Panginoong kamo nga tanan ikadini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo may ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pag-uus. Lord, by your cross and resurrection, you have set us free. You are the Savior, you are the Savior. Paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw na Jesu-Kristo nakahalad kami kanimo amahan. Niningban sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahigpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang Papa, ni Jose ang obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, daga silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga daygon ug ang ikaw nga mayaon pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug kaniya gihatag na kanimo makaragahom nga amahan diha sa kayo sa Espiritu Santo ang tanang dumugong himaya hangtod sa kahagturan. Magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day
Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaog may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among mananubos. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Kung sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Ipakita ta ang panagining sunay, panagdain manaa kaninyo. Are you qui colis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Gulahan kita gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ayong kalawat kanimo, apani pamulong mo lamang kung mamayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Alam kanimo nga simpan ining live stream imo ta karon ang act of spiritual communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hampot ko ikaw samag aniya kauban ka nako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nga naa kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Pinaabig mulawan kita inubos ang hingin sa piling.
kami kanimo, Diyos sa kagahapon karon, kay iabot na ang paghari mo, ipakita ang imong kahon. Pagmayaman na namin, kahungan na puyong kaniya, kay di padayag na karon. Ang Diyos tungod ng gawin. Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang ta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma, tulduli o gagaka nga among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Magluhod kita ato nga pangadsiyon ang orasyon pirata. Diyos ang amahan, misakpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Nga unta, mapanilipdan mo kami batok ni hulga sa coronavirus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuonan ug nahiaguman sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang sa mga taong kitahasan sa pagtuon sa hinungdan ng nining maong virus na nagdala sa makalilisa nga sakit. Iyang mga kamot o labdagi ang mga una sa mga doktor nga nagalima sa mga masakiton na subay sa ilang katakos o diniyugan na sa gugma o kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan o kanilang mga pribado nga mga ahensya na nangitaw kasulbaran sa mga epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyos ng labdag. Nangaliw po usab kami alang kanila nga nahiyagom sa mga epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. O gitanya kanamo ang grasya na magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak na nagabuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, manabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. Adunay maglingkod sa alang sa ating mga pasalamat o mga pahibalo. Atong pasalamatan ang mga igsoon nato nga naghalag karon ikan sa Sabang, Kimbangkuan, Banlot o Pasang. Pasipakpakpak alang kanila. Sa sunod Domingo ang maghalad mao ang taga-Bagakay, Tubod, Kanaga o Bagi. Ang usbon Bagakay, Tubod, Kanaga o Bagi. Umani ni Santos nga misa atong isunod dayon ang bunyag o ang misa karong hapon na diri sa alas 3:30 sa hapon o alas 5 sa hapon. Muna atong mga misa. O nga manindog kita alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makayagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa na dagugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lahang Domingo kaninyong tanan. For Jesus